Bapa yang ada di surga, terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar, Tuhan. Kau sungguh ajaib di kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, juga hari ini kami serahkan di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memberkati kami. Karena di waktu kami tidur pun berkat-Mu turun di atas kehidupan kami, Tuhan. Bimbing kami terus, Tuhan, supaya kami tetap berjalan dalam jalur-jalur-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, buat bimbingan-Mu juga, Tuhan. Buat revelation, wahyu-wahyu yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu yang kudus, Tuhan, yang menguduskan kami, yang membungkus kami, menutup bungkus kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, karena berkat itu mengejar kami kalau kami dekat dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, terus berbicara beracara juga hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Laten we vanmorgen een paar liedjes opheffen tot de Heer. En met onze hart zeggen hoeveel we van God houden. Terwijl wij terugdenken op de moment waarop God ons aanraakte en worden we verliefd op Heer God. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. You hold the key of my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. You hold
the case of my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. How I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, how you are my first love, how I love you. Oh, how I love you, Lord. How I love you. You're my first love. How I love you. How I love you. You're my first love. How I love you. Jesus, you're my first love. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. I've ever wondered how much I love you. Every day I'll stand in your presence, giving love to you. I'll never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Oh, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. I've ever wondered
I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I'll never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. I ever wonder how much I love you. Every day I'll stand in your presence, giving all to you. I'll never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Oh yes, Lord, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you.
closer to your heart. Take me deeper, draw me closer. Oh, take me deeper, draw me closer to your heart. Take me deeper, draw me closer, draw me closer, closer to your heart. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I give my life for you. How much do I love you? How much do I love you? I want to see until I am lost in your love. Until I am in your presence, oh Lord. For your throne, moved by the Spirit, entering into your flow. How precious this moment, Lord, I want you to know. I want to sing until I am lost in your love, till I'm found in your presence, worshiping before your throne, moved by the Spirit, entering into your flow. How precious this moment, Lord, I want you to know. I want to see until I am lost in your love, till I'm found in your presence, worshiping before your throne, moved by the Spirit, entering into your flow. How precious this moment,
Lord, I want you to know. It's you who have won my heart, taken me into your arms, comforted me like a friend. Oh, your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. I want to sing until I am lost in your love. Yeah, I'm found in your presence, worshiping before your throne. Oh, moved by the Spirit, entering into your flow. How precious this moment, Lord, I want you to know. It's you who have won my heart, taken me into your arms, comforted me like a friend. Your love surrounded me from the start. Never want to be apart from you ever again. Who is you? It's you. You who have won my heart. You've taken me into your arms and comforted me like a friend. Oh, your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. It's you, oh, you who have won my heart. You've taken me into your arms and comforted me like a friend. Your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. I never want to be apart from you ever again. I never want to be apart from you ever again. Yes, Lord. Onze liefde is blijkbaar niet gelijk door de liefde van God aan de liefde van God.
is helemaal ongelijkbaar. Maar God, onze lieve God, de allemachtige koning, hij heeft alles trouw op ons en op ons te wachten, zodat wij tot hem te komen. En hij heeft ons verzegeld in zijn hart. Tatap mata itu begitu lembut, penuh cinta. Kulihat senyum itu penuh arti, walau tak semua mengerti. Ku tatap mata itu begitu lembut, penuh cinta. Kulihat senyum itu penuh arti, walau tak semua mengerti. Yesus, Raja yang berbeda, sangat berkuasa namun penuh cinta. Yesus, Raja yang berbeda, semuanya Dia miliki tapi murah hati. Yesus, Raja yang berbeda, bukan hanya berjanji tapi rela mati. Yesus, Raja yang berbeda, aku makin jatuh cinta padanya. Ku tatap mata itu begitu lembut, penuh cinta. Kulihat senyum itu penuh arti, walau tak semua mengerti. Tatap mata itu begitu lembut, penuh cinta. Lihat senyum itu penuh arti, walau tak semua mengerti. Kau Yesus, Raja yang berbeda, Engkau sangat berkuasa, namun cintamu tak terbatas untuk kami. Engkau Raja yang berbeda, Yesus, Raja yang berbeda, sangat berkuasa namun penuh cinta. Yesus, Raja yang berbeda, semuanya kau miliki tapi murah hati. Yesus, Raja yang berbeda, bukan hanya berjanji tapi rela mati. Yesus, Raja yang berbeda, aku makin jatuh cinta padamu.
raja yang berbeda, sangat berkuasa namun penuh cinta. Oh, Yesus, kau raja yang berbeda, semuanya kau miliki tapi murah hati. Yesus, kau raja yang berbeda, bukan hanya berjanji tapi rela mati. Yesus, kau raja yang berbeda, aku makin jatuh cinta padanya. Ikat aku di dalam tanganmu, meteraikanku di dalam hatimu, bawalah aku ke ruang pestamu di hadiratmu. Hanya cintamu yang puaskan aku, perkenananmu yang aku mau dekat denganmu. Sentuh hatiku, Yesus Rajaku. Ukirkan aku di dalam tanganmu, meteraikanku di dalam hatimu, bawalah daku ke ruang pestamu di hadiratmu. Hanya cintamu yang puaskan aku, perkenananmu yang aku mau dekat denganmu. Sentuh hatimu, Yesus Rajaku. Amin. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Amin. Amin. Kita kasih waktu buat Michael untuk share. Share apa ya? Valentine. Haleluya, haleluya. Goedemorgen iedereen. Selamat pagi semua. Het is inderdaad Valentijn vandaag. Memang hari ini adalah hari Valentine. En dan vieren we de liefde. Dan hari ini kita merayakan tentang kasih, tentang cinta. En de belangrijkste liefde is Gods liefde natuurlijk. Dan cinta yang paling penting adalah cinta Tuhan. En daarom dacht ik, het is zo toepasselijk, we gaan het over goddelijke relaties hebben. Jadi saya pikir pas banget kalau kita bahas tentang cinta ilahi, cinta Tuhan. Want God is een God van relaties. Karena Tuhan adalah Tuhan dari semua hubungan. In de hele Bijbel zie je dat God echt relatie zoekt met ons.
Dan di semua Alkitab dituliskan bagaimana hubungan Tuhan dengan kita. Hij was het die Adam en Eva had geschapen. Dia yang sudah menciptakan Adam dan Hawa. En we zijn geschapen naar Gods beeld. Dan kita diciptakan menurut rupa Allah. God zelf is 3 in 1. Tuhan sendiri itu adalah terdiri dari Tuhan adalah 3 menjadi 1. Ja, de drie-eenheid. Jadi kesatuan dari 3 Tuhan itu. En dat is een mysterie, maar dat spreekt dus over relatie tussen de Vader, de Zoon en God de Heilige Geest. Memang itu adalah suatu misteri, tapi itu sebenarnya melambangkan tentang hubungan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dus eigenlijk start het al vanuit relatie. Jadi semua sudah diawali dengan hubungan. En ook in Genesis staat er dat God zag dat de mens alleen was en dat hij daarom Eva had geschapen. Dan di Kejadian kita juga baca bahwa Tuhan melihat kalau Adam itu sendirian, makanya Tuhan menciptakan Hawa. Omdat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn. Karena Tuhan melihat nggak bagus kalau seorang manusia itu sendirian. En ook lezen we dat God iedere dag eigenlijk in de tuin kwam om gemeenschap te hebben met Adam. Dan kita baca juga selanjutnya di Kejadian bahwa Tuhan datang tiap hari di taman untuk membangun hubungannya dengan Adam dan Hawa. Want als we lezen in Genesis 3 vers 8 tot 10. Karena kalau kita baca di Kejadian 3 mulai ayat 8 sampai 10. We gaan gelezen. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? En vers 10, en hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena itu aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dus eigenlijk na de zondeval is die dichte relatie met God tussen de mens verbroken geweest. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dan Tuhan yang sangat dekat itu terpecah. Want eigenlijk toen het in het begin was, kwam God in de tuin en sprak van aangezicht tot aangezicht met Adam en Eva. Karena pada awal mulanya itu Tuhan selalu datang ke taman berbicara muka dengan Adam dan Hawa. Dus na de zondeval werd die relatie, was die niet meer hetzelfde. Dan saat manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dan Allah itu tidak seperti pada awal mulanya lagi. Nu, een ander voorbeeld is Abraham. Contoh yang lain adalah tentang Abraham. Abraham had zo'n goede relatie met God. Abraham itu dia punya hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. En hier in het verhaal zijn er 3 gasten die tot bij Abraham komen. Dan di Kejadian 18 kita bisa baca bahwa ada 3 orang tamu datang mengunjungi Abraham. En één ervan was God zelf eigenlijk.
Dan salah satu dari 3 orang itu adalah Tuhan sendiri. En ze waren eigenlijk op weg om Sodom en Gomorra te vernietigen. Dan 3 orang ini termasuk Tuhan sedang dalam perjalanan ke Sodom dan Gomora untuk menghancurkan tanah itu. En God gaat eerst langs bij Abraham. Tapi Tuhan singgah dulu ke Abraham sebelum lanjut ke Sodom dan Gomora. En dan lezen we in Genesis 18 vers 17. Jadi kita buka Kejadian 18 ayat 17. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? God, die wilde eigenlijk niks verborgen houden voor Abraham. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak mau menyembunyikan apapun yang mau dilakukan sama terhadap Abraham. Omdat hij zo'n goede relatie had met God. Karena Abraham punya hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dus doorheen de Bijbel zien we zo verschillende voorbeelden van mensen die toch een goede relatie hebben met God. Jadi kalau kita baca Alkitab, banyak dituliskan tentang orang-orang yang punya hubungan-hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. En we lezen ook in Amos 3 vers 7. Dan kalau kita baca juga di Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Voorzeker, de Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Dus God zoekt altijd mensen met wie hij eigenlijk zijn plannen, zijn geheimen kan delen. Jadi Tuhan itu selalu mencari orang-orang di mana dengan orang itu Tuhan bisa sharing semua rencana-rencana dia. God is echt een God van relaties. Jadi sekali lagi Tuhan itu adalah Tuhan dari semua hubungan-hubungan. En het ultieme voorbeeld is eigenlijk Jezus' offer aan het kruis. Dan contoh yang paling besar itu saat Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. En dat was om de relatie tussen God en de mensen te herstellen. Dan itu terjadi untuk memperbaiki hubungan antara manusia dan Tuhan. Die relatie die er was in het begin tussen Adam en God, die wordt hersteld door het offer van Jezus. Hubungan yang sempat terputuskan saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, semua hubungan ini diperbaiki lagi. En we lezen het zo mooi in Johannes 3 vers 16. Dan hubungan yang diperbaiki ini kita baca dengan sangat indahnya tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. Amen. Nu, omdat het Valentijn is, wil ik ook wel spreken over wat zijn eigenlijk goddelijke relaties tussen man en vrouw. Dan karena hari ini adalah hari Valentine, maka saya mau bicara mengenai hubungan ilahi antara seorang wanita dan pria. Ik denk de meesten onder ons zijn wel in een relatie. Di antara kita semua sudah punya hubungan, sudah menikah. Of zijn getrouwd, ja inderdaad. Of gewoon in een relatie. Ja, sudah menikah atau sudah punya hubungan. En er is eigenlijk een ideaal
ideale situatie van hoe een goddelijke relatie eruit moet zien. Dan ini adalah satu situasi yang sangat ideal, yang bagus, bagaimana hubungan ilahi itu. We kunnen dat eigenlijk lezen in Efesiërs 5 vanaf vers 22 tot 24. Mari kita buka Efesus 5 mulai ayat 22. Paulus adresseert hier eerst de vrouwen en dan straks de man. Jadi Paulus pertama-tama menunjukkan kepada para istri, nanti setelah itu kepada para suami. En we lezen hier, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Here. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ja, dat is denk ik niet altijd gemakkelijk als vrouw om te doen. Nggak selalu gampang bagi seorang istri untuk melakukan apa yang tertulis di ayat ini. Zeker als je man iets raars zou vragen, of iets zou vragen dat eigenlijk tegen Gods woord is. Terutama saat permintaan dari suami itu aneh atau bertentangan dengan yang tertulis di Alkitab. Of het hoeft daarom niet tegen Gods woord te zijn, maar als het tegen je eigen ego is het ook niet gemakkelijk. Atau nggak harus bertentangan dengan Alkitab, tapi mungkin permintaan suami kita itu bertentangan dengan apa yang kita mau, dengan ego kita. Ja, dus dat is denk ik voor niemand gemakkelijk. Jadi saya pikir ini nggak gampang buat semua orang. Maar toch vraagt God dit te doen aan de vrouwen. Tapi toh Tuhan minta kepada para istri untuk melakukan ini. Maar dan, als we verder lezen, is wat God aan de mannen vraagt eigenlijk nog veel groter. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, yang diminta Tuhan daripada para suami itu lebih besar lagi. Vanaf vers 25 lezen we: Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. En verder staat er, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Dus wat God vraagt aan mannen is om de vrouw of hun eigen vrouw lief te hebben, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Jadi yang diminta Tuhan dari para suami ialah mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri, seperti Tuhan mengasihi para jemaatnya. En als we weten dat Jezus zijn leven gegeven heeft voor ons, dat is een groot iets dat God aan de mannen vraagt. Jadi seperti kita tahu, Tuhan Yesus sendiri sudah mengorbankan, memberikan tubuhnya buat para manusia sebagai jemaat. Jadi permintaan yang tertulis di sini sangat besar sekali terhadap para suami.
En ik weet dat het een wisselwerking is tussen de man en de vrouw. Saya tahu harus ada suatu timbal balik antara suami dan istri. Als de man de vrouw lief heeft zoals Christus de gemeente lief heeft, dan is het voor de vrouw gemakkelijk om te gehoorzamen. Jadi kalau para suami bisa mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi jemaatnya, maka akan sangat lebih gampang bagi para istri untuk bisa menghormati, tunduk terhadap suaminya. Ja. Maar als er daar een onbalans is in die relatie, aan de kant van de man of aan de kant van de vrouw, dan wordt het iets moeilijker. Tapi kalau ada ketidakseimbangan di antara suami dan istri, maka apa yang tertulis di ayat-ayat ini akan jadi lebih sulit untuk bisa diterapkan. Maar toch kunnen we Gods kracht en genade vragen om het toch te doen. Tapi walaupun mungkin ada kesulitan, kita tetap bisa minta anugerah dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa melakukan yang dituliskan di ayat-ayat ini. Ja, dus dit is de ideale situatie. Maar niet iedereen zit in de ideale situatie natuurlijk. Situasi idealnya sih seperti itu ya, tapi memang nggak semua orang bisa atau sedang berada di situasi yang ideal ini. Nu, als er nog mensen zijn die zouden willen trouwen, is dit een belangrijke richtlijn. Dan buat mereka yang masih mau menikah, ini poin kedua, garis yang cukup penting. Dat lezen we in 2 Korintiërs 6 vers 14. Kita buka 2 Korintus 6 mulai ayat 14. Daar staat er, vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Dus ik denk dat we dit als belangrijke basis kunnen nemen om te beslissen, ja, wil ik met die persoon trouwen of niet. Jadi ini bisa menjadi salah satu dasar yang penting untuk mempertimbangkan apakah kita mau melanjutkan hubungan atau menikah dengan orang ini atau tidak. Want als je kijkt naar het vorige, de ideale situatie, die zal meestal alleen mogelijk zijn als beide personen samen met God zijn. Karena kalau kita lihat di situasi yang ideal sebelumnya dikatakan bisa mempunyai hubungan atau menikah dengan seorang kalau orang itu juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Want als de man of de vrouw een keer iets verkeerds doet, dan kun je altijd zelf naar God toe rennen. Karena kalau misalnya istri atau suamimu melakukan hal yang salah, maka kita bisa langsung datang sama Tuhan. En we kunnen vragen aan God, ja, God, kan je een keer tussenkomen? Dan kita bisa bilang sama Tuhan, minta, Tuhan, bolehkah engkau datang menengahinya? En dan kan God natuurlijk ook spreken met de andere persoon. Dan tentu saja Tuhan bisa bicara sama pasangan kita tersebut. Of met jezelf natuurlijk ook spreken. Atau bicara langsung sama dirimu sendiri. Dus dat is een mooie relatie als het gebaseerd is op hetzelfde, op dezelfde goddelijke basis. Jadi hubungan ini akan menjadi sangat indah kalau dasarnya punya dasar yang sama, yaitu hubungan yang ilahi.
En daarom is dit vers ook een belangrijke basis als je nog niet getrouwd bent, dat je de juiste beslissingen kan nemen. Jadi ayat ini menjadi salah satu dasar yang penting kalau Anda belum menikah untuk bisa mempertimbangkan keputusan apa yang akan engkau ambil nanti. Ja, maar natuurlijk, als je al getrouwd bent, is het weer een andere situatie. Tapi kalau engkau sudah menikah, itu situasinya beda lagi. Stel dat je man of vrouw nog niet gelovig is, wat moet je dan doen? Jadi misalnya nih suami atau istrimu belum percaya sama Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Het is nooit Gods bedoeling om scheiding te brengen. Nggak pernah dimaksudkan Tuhan untuk membawa suatu perpisahan. Als je al getrouwd bent, ja, dan is dat een keuze dat je gemaakt hebt. En is dat niet een keuze die zomaar ongedaan wordt gemaakt? Kalau misalnya engkau sudah menikah, engkau tidak bisa melakukan suatu keputusan begitu saja, karena keputusan yang sudah diambil tidak bisa begitu saja dihentikan. En we lezen hier eigenlijk het advies van Paulus dat hij geeft aan de Korintiërs. Dan kita bisa baca di 1 Korintus 7 mulai ayat 12 advies, nasihat dari Paulus. Ja, dus 1 Korintiërs 7 vers 12 en verder. En daar lezen we, maar tegen de anderen zeg ik, niet de Heere, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij er van harte mee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt er van harte mee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Mulai ayat 12, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ja, oké. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. En dan vers 15, maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want, hoe weet u, vrouw of uw man zult behouden, of hoe weet u man of uw vrouw zult behouden? Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ja, dat is hier een algemeen advies dat Paulus gegeven heeft. Jadi ini nasihat secara umum yang diberikan oleh Paulus. Want het kan zijn dat je bijvoorbeeld tot geloof komt en je was getrouwd toen je nog niet gelovig was. Karena mungkin saja engkau menjadi percaya sama Tuhan saat engkau sudah menikah dan sebelum menikah masih belum percaya sama Tuhan. En dan zegt God, ja, je moet de keuze laten en als je samen wil blijven, blijf dan samen. Dan Tuhan bilang,
Boleh. buatlah boleh pilih kalau masih tetap mau bersama, tetap bersama, kalau mau berpisah, ya engkau boleh berpisah. Maar het belangrijkste is dat je nog altijd kan bidden voor je man of je vrouw. Tapi yang terpenting adalah engkau harus bisa tetap berdoa terhadap istri atau suamimu. Het gebed van een gelovige vermag veel. Karena doa dari orang percaya itu kuasanya besar. En door het goddelijke voorbeeld dat je geeft, zal de ander misschien ook hongerig worden naar God. Karena melalui contoh keilahian, rohanian yang kita lakukan, kita berikan, maka mungkin itu bisa membuat pasangan kita mulai mencari bahkan datang sama Tuhan. Dus geef nooit op. Jadi intinya jangan pernah menyerah. God is nog altijd God en kan nog altijd werken in het hart van de ander. Karena Tuhan itu tetap Tuhan yang sama, dia masih tetap bisa bekerja di hati pasangan kita. En laat dat een hoop en een bemoediging zijn voor ieder van jullie. Biarlah ini menjadi suatu harapan dan suatu dorongan, semangat buat semua kita. Ja. En ik wou nog een beetje hebben over wat zijn eigenschappen van een goddelijke relatie. Saya juga masih mau bicara tentang apa semua yang terkandung dalam suatu hubungan yang rohani, yang ilahi. Eerst en vooral is het natuurlijk gebaseerd op liefde. Yang pertama tentu saja berdasarkan cinta kasih. Liefde is het grootste gebod. Cinta kasih itu adalah perintah yang terbesar, terutama. Het gebod van liefde vervat alle andere geboden. Perintah tentang kasih itu mengandung atau berkaitan dengan perintah-perintah yang lain. En dat lezen we in Johannes 15, vers 12. Itu kita bisa baca di Yohanes 15, mulai ayat 12. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Het gebod van liefde. Jadi ini adalah perintah tentang kasih. Natuurlijk, je kan alleen liefde geven aan anderen als je zelf liefde ontvangen hebt, als je zelf liefde ervaren hebt. Memang kita bisa memberikan cinta kasih kita kepada orang lain kalau kita sendiri sudah menerima atau mengalami bagaimana cinta kasih itu. Als mensen in het leven gebrek aan liefde ervaren hebben, dan kan God nog altijd die liefde geven. Kalau ada seseorang yang kekurangan cinta kasih, mengalami kekurangan cinta kasih itu dalam hidupnya, Tuhan itu tetap bisa berkuasa memberikan cinta kasih terhadapnya. En Gods liefde is zo groot dat alle wonden geheeld worden, dat alle gekwetstheid ook weg kan gaan. Cinta kasih Tuhan itu sangat besar kuasanya. Cinta kasih yang bisa mengobati semua kepahitan, mengobati semua kepatahan yang pernah kita alami. En dan is het mogelijk om ook anderen lief te hebben zoals Jezus anderen lief heeft. Dan saat itulah kita bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita semua. En als we dat toepassen in onze relatie met onze man of vrouw,
Dan kalau hal ini kita bisa terapkan dengan hubungan antara kita dan suami atau istri kita, dan zal die relatie ook openbloeien en groeien en beter worden. maka hubungan yang kita punya dengan pasangan kita itu akan lebih terbuka, lebih bertambah, lebih indah. Ja. Maar er zijn ook momenten dat het moeilijk gaat. Tapi ada juga saat-saat terjadi saat hubungan kita sedang sangat tidak baik, sedang dalam kesulitan. Ja. Zo staat er in Spreuken 27, vers 17. IJzer scherpt men met ijzer. Zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. En dat ervaren we ook in de relatie. Dan itulah yang kita alami juga dalam hubungan kita dengan pasangan masing-masing. Het zijn twee verschillende karakters bij elkaar. Karena dalam satu hubungan ada dua karakter berbeda. En dus ja, dan kan je wel een keer dit ervaren dat ijzer tegen ijzer komt, hart tegen hart. Dan saat itulah saat dua karakter berbeda ini belum sejalan, terjadilah Amsal 27 ayat 17 ini, yaitu besi menajamkan besi, jadi orang menajamkan sesamanya. Ja, maar wat gebeurt er? Het ijzer wordt scherper. Tapi apa yang terjadi saat besi menajamkan besi, besi ini menjadi lebih tajam tentunya ya. Ja, een mes wordt ook geslepen door op een ander ijzer te slijpen en dan wordt het scherp. Dan seperti kita tahu saat kita menajamkan pisau digesekin di batu yang tajam, maka pisau itu jadi lebih tajam. Jadi. En zo gebeurt het ook in de relatie. We snijden de scherpe kantjes misschien weg. Ini juga bisa terjadi di hubungan kita dengan pasangan. Kita saling menajamkan pasangan kita sehingga hal-hal yang tajam itu dikikis, dihabiskan. En dan wordt het beter als we eruit leren. Dan saat semakin ketajaman dikikis akan semakin baik hasilnya. Ja, dat is toch het doel. Dan itulah tujuannya. En nog een zeer belangrijke is vergeving. Dan yang juga paling penting adalah pengampunan. Als er dan een keer ruzie is geweest, dan is het belangrijk dat het ook weer goed gemaakt kan worden. Kalau misalnya lagi bertengkar nih, lalu kita bisa baikan. Dat lezen we bijvoorbeeld in Efesiërs 4, vers 26. Kita baca di Efesus 4 ayat 26. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dus laat de zon niet ondergaan terwijl je nog boos bent. Jadi jangan sampai matahari udah mau terbenam, engkau masih tetap marah. Als het mogelijk is, probeer het toch goed te maken. Kalau memungkinkan, coba baikan sebelum matahari terbenam. Want als je nog altijd met boosheid zit, met bitterheid, dan kan je ook moeilijk slapen. Karena kalau masih ada rasa marah, masih ada kepahitan, nanti tidurnya nggak nyenyak loh. En iemand vergeven begint met een beslissing in je hart. Dan mengampuni seseorang itu dimulai dari suatu keputusan dari dalam hati. Als je beslist om te vergeven, dan kan je Gods kracht vragen en dan gaat God zijn liefde geven en dan kan je gemakkelijker vergeven. Jadi kita bisa minta kekuatan dari Tuhan
untuk bisa mengampuni orang lain, dan saat kekuatan itu kita terima, kita akan lebih gampang untuk bisa mengampuni. Natuurlijk, als het echt opnieuw en opnieuw gebeurt, ja, dan kan je alleen maar Gods genade vragen. Memang kalau misalnya terjadi terus-menerus, ya yang kita bisa lakukan hanyalah minta anugerah dari Tuhan. Genade voor jezelf en genade voor je partner. Jadi anugerah buat dirimu sendiri, juga anugerah buat pasanganmu. Want het is alleen God die anderen kan veranderen. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Je hebt zelf maar een heel klein beetje invloed op iemand anders. Kita sendiri hanya punya sedikit pengaruh sama orang lain. De enige die jezelf controleert, dat ben jezelf. Dan yang bisa mengontrol itu semua hanya dirimu sendiri. Je kan alleen maar je eigen reactie op iets bepalen. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol reaksi kita saat terjadi sesuatu, saat ada sesuatu. Dus de situatie kan dezelfde zijn, maar de reactie kan soms anders zijn. Mungkin situasinya bisa tetap sama, tapi reaksi itu bisa berbeda. Ja, maar goed, iedereen is zwak, iedereen wordt wel eens boos, iedereen wordt wel eens gekwetst. En dan is het belangrijk om vlug vergeving te vragen en te krijgen. Memang kita semua bisa saja mungkin lagi marah atau tersakiti, tapi yang penting kita minta pengampunan untuk bisa mengampuni, melepaskan pengampunan. Een ander vers is Colossensen 3, vers 13. Contoh yang lain ada di Kolose 3, mulai ayat 13. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ja, zeer belangrijk. Hè? Christus of God, Jezus, heeft ons vergeven en dan moeten we ook de anderen vergeven. Jadi sangat penting sekali saat Tuhan Yesus sudah mengampuni Anda, kita juga harus bisa mengampuni orang lain. En een van de evangeliën, ik weet niet meer precies waar, staat er ook. Als je iemand niet vergeeft, dan vergeeft God jou ook niet. Ada tertulis juga di Injil bahwa saat kita tidak mengampuni orang lain, nanti Tuhan nggak akan mengampuni kita. Dus onvergevingsgezindheid is zeer gevaarlijk. Jadi untuk bisa mengampuni itu sangat menentukan sekali. Als je niet vergeeft, is het zeer gevaarlijk. Kalau kita tidak mengampuni, itu sangat bahaya. Want die kan groeien en groeien en dan wordt het bitterheid. Karena ketidak bisa mengampuni itu akan bisa bertumbuh lebih besar menjadi suatu kepahitan. En bitterheid gaat je karakter ook veranderen. Dan kepahitan itu bisa mengubah karakter kita. Dan ga je anders reageren, ben je vlugger gekwetst. Ja, het is gewoon goed. Dan akan mengubah karakter kita menjadi lebih cepat marah, lebih nggak bagus lah buat kita. Dus vraag Gods kracht, vraag Gods genade om toch te kunnen vergeven. Jadi minta anugerah dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni. En dan is het ook aan onszelf om de beslissing te nemen om effectief te vergeven. Dan tergantung dari diri kita sendiri juga untuk benar-benar mengambil keputusan untuk bisa
melepaskan pengampunan. Ik wil nog eindigen met een quote van Pastor Jeffrey Rahmat. Saya mau akhiri dengan suatu quote dari Pastor Jeffrey Rahmat. A successful marriage is between two forgivers who commit to do life together. Pernikahan yang sukses itu terjadi saat dua orang yang bisa mengampuni mengambil suatu keputusan untuk hidup bersama. Ja, dus in het Nederlands een succesvol huwelijk is tussen twee mensen die vergeven en die toegewijd zijn om samen te leven. Dat is heel belangrijk, vergeving. Jadi pengampunan itu sangat penting. Want als je pas getrouwd bent, dan is de liefde groot. Karena buat mereka yang barusan menikah, cinta kasih masih sangat besar. Maar ja, het kan altijd gebeuren dat er een keer een slecht woord valt, of dat je iets doet dat de ander irriteert. Karena bisa aja terjadi saat ada kata-kata yang sengaja keluar, kata-kata yang menyakiti, atau kita melakukan sesuatu yang membuat pasangan kita annoying, terganggu. Atau sebel ya, gitu ya. Ya sebel. Marianne sering bilang sebel ya. En dan is het goed dat we elkaar kunnen vergeven. Jadi akan sangat baik sekali kalau kita bisa dengan cepat mengampuni. Ja, en dan kunnen we God alle glorie geven en gaat de relatie alleen maar beter worden. Dan segala kemuliaan bisa kita kembalikan kepada Tuhan dan hubungan kita akan menjadi lebih baik. En ja, ik ben ook nog maar pas getrouwd, maar ik denk mensen die al langer getrouwd zijn, die kunnen daarvan getuigen dat vergeving zeer belangrijk is. Saya sendiri baru belum lama menikah, tapi saya pikir yang udah lama menikah bisa lebih banyak bersaksi bagaimana memaafkan, mengampuni. Ja, dat is eigenlijk heel kort wat ik wou delen. Jadi pendek yang mau saya bagikan. En ik hoop dat jullie allemaal gezegend zijn erdoor. Dan saya harap kita semua bisa terberkati. En dat we allemaal toch iedere dag Valentijn kunnen vieren. Dan kalau bisa, kita semua bisa merayakan Valentine tiap hari. Dat zou ideaal zijn. Akan sangat ideal banget kalau bisa Valentinean tiap hari. Amen. Amin. 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 Laten we even bidden om af te sluiten. Is goed? Ja. Mari kita berdoa untuk menutup. Dat was mooi. Vader Indah in de sekali, hemel, Bapa Vader, dalam surga. dank u voor uw genade en uw liefde voor ons. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu buat kami. We vragen uw hulp, Heer, voor een verse openbaringen van uw echte liefde in onze harten. Kami minta hikmat-Mu Tuhan untuk bisa benar-benar melihat tentang apa itu kasih dalam hidup hati kami. Dat uw liefde steeds maar toeneemt in ons leven, Heer. Dan biarlah cinta-Mu itu akan makin bertambah dalam hidup kami. Niet dat u meer van ons zou liefhebben, maar dat uw liefde in ons meer en meer geopenbaard mag worden. Biarlah cinta-Mu terhadap kami akan lebih sangat dibukakan lagi. Zodat we ook kunnen wandelen in de echte agape-liefde van uw Heer. Sehingga kami bisa benar-benar berjalan dalam cinta agape-Mu Tuhan. Liefde zonder voorwaarden. Cinta tanpa ada syaratnya. Liefde die steeds vergeeft.
cinta yang selalu bisa mengampuni, liefde die zonde bedekken. cinta yang menutupi kesalahan. Wil niet zeggen dat we geen vergeving zou vragen, Bukan berarti kami tidak akan meminta pengampunan, maar dat we de zonde van anderen ook niet daarbuiten gaan hangen. bahwa kami tidak akan mengobarkan kesalahan orang lain di luar sana. Dank u voor relaties, Heer. Terima kasih buat semua hubungan kami, Tuhan. Het op dit moment, Heer, u herstelt alle relaties die niet goed werkt, Heer. Of die minder goed werkt. Biarlah saat ini, Tuhan, Engkau yang memperbaiki semua hubungan yang sedang tidak baik atau bahkan hubungan yang sangat tidak baik, Tuhan. We zijn in drachten om alle aanval van de boze te verbreken, te stoppen over onze relaties. Kami perkatakan, kami hentikan semua kuasa kegelapan yang mau mencoba mengganggu hubungan kami. Elke leugens in de gedachten verbreken we in Jezus' naam. Semua kebohongan yang di pikiran kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Slechte communicatie tussen man en vrouw of tussen vrienden verbreken we in Jezus' naam. Komunikasi yang tidak baik antara suami dan istri ataupun antara dengan teman-teman kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dank u voor verfrissing van de Heilige Geest op dit moment, voor herstel van alle relaties. Terima kasih Tuhan buat kesegaran baru yang Engkau berikan untuk memperbaiki semua hubungan kami. Herstel van relatie, Heer. Een nieuwe niveau. Jadi perbaikan dari semua hubungan kami punya level yang baru. Dat we allemaal omgeven, omhuld zijn door uw grote liefde. Jadi kami semua dilingkupi dengan cinta kasih-Mu yang besar. In Jezus' machtige naam bidden we. Halleluja. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Amin. God bless you. And Happy Amin. Tuhan Valentine. berkati.